Itong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuunan. Welcome sa atong daily dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Mga igsuon, ato kining sugdan pinaagi sa usa ka awit. Kung ginadaog man kinabuhi mo, o kada sigman daw nagakahanaw, ipasa tinagsang panalangin mo, kay kahibulungan man ang Ginoo. Ihapa ang panalangin mo, og susiyang nabuhat niya sa tinagsa pag-isipon mo. Ang kahibulungang buhat ni Jesus, ang lulang gipasan mo mabugat ba? Nagaantos ba ikaw sa kalisod? Ipasa tinagsang panalangin mo, o kining tanan mahanaw daw aso. Ihapa ang panalangin mo, og susiyang nabuhat niya sa tinagsa pag-isipon mo. Ang kahibulungang buhat ni Jesus. Amen, amen. Thank you for that wonderful song. Mga igsuon, akong gihangyo ang tanan to please open your Bibles with me in the book of Jeremiah. Sa book of Jeremiah, mga kaigsuunan, sa ito ang mga Bible palihog, and in chapter 23, Jeremiah chapter 23, sa itong mga Bible, and atong pagbasahon ang verses 16 down to verse 22 sa Jeremiah chapter 23, mga kaigsuunan. Please follow me with your eyes. The Bible says, Jeremiah chapter 23, verse 16 down to verse 22. Thus saith the Lord of hosts, hearken not unto the words of the prophets that prophesy unto you. They make you vain. They speak a vision of their own heart, and not out of the mouth of the Lord. They say still unto them that despise me, the Lord hath said, ye shall have peace. And they say unto everyone that walketh after the imagination of his own heart, no evil shall come upon you. For who hath stood in the counsel of the Lord, and hath perceived and heard his word? Who hath marked his word, and heard it? Behold, a whirlwind of the Lord is gone forth in fury, even as a grievous whirlwind. It shall fall grievously upon the head of the wicked. The anger of the Lord shall not return until he have executed, and till he have performed the thoughts of his heart. In the latter days ye shall consider it perfectly. I have not sent these prophets, yet they run. I have not spoken to them, yet they prophesied. But if they had stood in my counsel, and had caused my people to hear my words, then they should have turned them from their evil way, and from the evil of their doings. Magampo ta. Amahan nga langit nun. Ginoo, pagka mahinungdanon kayo sa imong mga pulong, Lord, mga pagpahinumdum ka na mo, Amahan, nga dili day tanang mga tingog nga buot paminawon ibabaw na ining kalibutan, nga nagsulti nga sila nagwali sa pulong nimo, Amahan, dili day angay tanan pagatuuhan. Kay doon na day mga propeta, Amahan, nga nagdalag kawangan, nagdala og mga dili mao nga mga pagtulunan, even though they are speaking in claiming to speak in behalf of you, but their message
It's not right. So I pray, Ginoo, nga karon nga kagabion, let the power of the Spirit that your preacher that is preaching through this message, Ginoo, sa among devotion, will only speak the word of God. Tama, Ginoong Dios, through the power of the Spirit, i-guide, Ginoo, nga wala gyud mali nga ako ang masulti. And Lord, if I had been speaking lies, if I had been speaking false things, Lord, help me to keep quiet forever. And I pray, Ginoo, nga ikaw mag-bless ng mga katauhan that they will have the power of the Spirit to discern the truth. And I pray, Ginoong Dios, nga ikaw, Ginoo, bugayad ka namo karon and use this Bible study every night nga mahimong mawali ug maproclaim pagyud ang kamatuoran through sa daghan pag yung mga katawhan ang makadungog pinaagi ni among Bible study. Ikaw mag-bless ka namo tonight. Ligon nami Amahan, panalangin ni imong mga alagad. Sa ngalan ni Jesus gipangayon among tanan. Amen and amen. Again, maayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang Bible study for tonight. The title of our lesson is The Forecaster's Mistake. The Forecaster's Mistake. So mga kaigsuunan, kung imuhang pagalantawon ang kinabuhi ni Jeremiah, it is a very, very interesting, at the same time, very hard life. Lisod kaayo ang kinabuhi ni Prophet Jeremiah, mga kaigsuunan, because throughout his ministry, makaingon ka nga duha lang gyud ka buok tawo ang klaro gyud nga nituo sa iyaha, mga kaigsuunan. Only two people ang klaro gyud kayo nga nituo kang Jeremiah. The first one is Baruch, ang iyang scribe, or meaning iyang secretary ni Jeremiah, the one who is writing sa iyang mga ginaistorya nga iyang iyang amanuensis, si Baruch, and si Ebed-Melech, the Ethiopian eunuch. Okay? So sila lang ang gitawag nga klaro nga nituo og naminaw sa message Jeremiah, and the rest of the children of Israel rejected the message of Jeremiah. No wonder nga gitawag po Jeremiah, mga kaigsuunan, nga the crying prophet. And despite sa mga luha nga nag-agas sa iyang mga mata, a lot of Israelites rejected his message, ug wala nila paminawa ang mensahe ni Jeremiah because they don't like the message of Jeremiah. Jeremiah warned the Israelites nga if they will not repent, they will be taken to Babylon by the king of Babylon. Pero ang ubang mga propeta nag-ingon nga imong kabalaka wa lagi mahitabo ninyo. So muna ang gitawag nga giingon sa ubang propeta. And people wanted to hear a message of peace. Mga kaigsunan, if the message is of peace, but if it is not according to truth, wala gyapon pulos. And ato makita, mga kaigsunan, that Jeremiah was hated. Daghan kay mga attempt na pagpatay sa iyaha. Ang iyahang mga nasulat nga mga prophecy gipangsunog sa hari. And ato makita a very, very hard life ang giagian ni Jeremiah. Now there are, in the book of Jeremiah, daghan kayo og mga kasakit nga iyahang mga naagian. First of all, grabe ang iyahang kasakit sa diha nga iyang nakita ang kinaiyahan sa mga katawhan. Dishonest ang mga katawhan sa panahon ni Jeremiah, mga kaigsunan. Now ato makita nga it really cost heartache kang Jeremiah sa diha nga wala na say makit-an nga honest person in Israel. Everybody is taking advantage of each other. Ato makit-ano nga it is a sign of a society nga gapalayo na gid sa Ginoo. Pag kana bitawng daghan na kay mangingilad, daghan na kayo og mga tao nga dili na honest sa ilang mga negosyo, dili na honest sa ilang mga panginabuhi. They will do everything to take advantage to other people. And that is a sign that the society is very, very far from God. And ato makitaan, that is what happening in the time of Jeremiah.
And then in the further analysis ni Jeremiah mga kaigsuonan, atong makita nga na-discover po niya that the source of the problem ngano nga dili na kasaligan ang mga katawhan is because even their political leaders are also mga tao nga di na pud kasaligan, mga corrupt. That's why Jeremiah said, no wonder nga ang mga katawhan is corrupt because the leaders are corrupt. It caused heartbrokenness kang Jeremiah mga kaigsuonan. And Jeremiah go to the temple, trying to look at the temple kung kumusta na ba ang templo. And mga kaigsuonan, mas nidako ang heartache ni Jeremiah. Why? Because the temple became a place of thieves. Ang templo mga kaigsuonan, nahimo siyang lugar kung diin ang mga katawhan nga mga nagasimba dili na matinud-anon. And the priest, ang mga kaparian, dili na honest. They are doing their job because of money. And si Jeremiah mga kaigsuonan, we know nga si Jeremiah from the very beginning sa iyang sumala pa na chapter 1 nga he was called a prophet from his mother's womb. Now ato makita mga kaigsuonan nga si Jeremiah nagsugod siya sa iyang ministry as a prophet at the age of 17 or 16. Mga teenager pa si Jeremiah sa diyang nagsugod siya sa iyang ministry as a prophet mga kaigsuonan. And within all those corruptions nga nakita gikan sa mga katawhan, gikan paingon sa mga politicians, paingon sa mga kaparian sa templo mga kaigsuonan, ang pinaka gina-expect ni Jeremiah nga nagpabilin sa ilang integrity are the prophets because he is a prophet himself. And when he go to the prophets, giadtuan niya ang mga prophets, more likely to join to them para makig-uban sa ilahang mga kaigsuonan. It was one of the greatest devastation sa kasing-kasing ni Jeremiah sa diha nga nakita niya nga ang mga propeta dili na pod matinud-anon sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. The last people Jeremiah expected nga mahimong dautan is ang mga propeta. And he wanted to join to them. Pero ato nakita mga kaigsuonan that the problem is the prophet also were corrupt. Wicked ang mga prophet at the time of Jeremiah. Mao na nasulti ni Jeremiah ang mga butang sa atong text. This is the reason why nga giprophesy ni Jeremiah kining mga butanga quoting the word of God, getting word from the Lord himself. Now, atong gitawag makita mga kaigsuonan nga I'm sorry for that, wala signal. Okay? So, let's just continue. Atong gitawag makita mga kaigsuonan nga sa verse 11, the Bible says, for both prophet and priest are profane. Yea, in my... Excuse me. Okay? So, verse 11. For both prophet and priest are profane. Yea, in my house have I found their wickedness, saith the Lord. Look at that in verse 11 mga kaigsuonan sa Jeremiah chapter 23. Sumala pa ni Jeremiah that both the prophets and priests were profane. You see? And now, kung tanawin mo, because of it, in verse 9, atras bakag verse 9, mine heart within me is broken because of the prophets. You see? So, Jeremiah's heart were broken because of the prophets. Ang mga propeta, wa na gyud daw nagkadimao. That's why Jeremiah was broken-hearted. Tungod sa mga propeta nga dili na honest sa ilang mga pagwali sa maayong balita mga kaigsuonan. At this time, prophets became professionals. Gihimo na nilang murag trabaho pangwarta ang pagiging propeta. And ato makita mga kaigsuonan, since they are professional prophets na,
they are not being a prophet because they love God or they love the people and they have the burden of the Word of God na gusto nila isulti ang pulong sa Diyos sa mga katauhan. They are now prophets because of money. And now it is also a problem, mga kaigsunan, in our time today. Remember this, being a pastor is not a profession. Mga kaigsunan, I am not a pastor because of money. And I hope all pastors are not pastors because of money. It's not a profession, mga kaigsunan. And away with it, we must not be professional pastors. You see? Na ito makita na it is a passion. Being a pastor is a passion, mga kaigsunan. We preach the Word of God. Why? Because God placed a burden in our heart. Number one, we love the Lord. And God placed a burden in our heart for us to tell the people about the truth, mga kaigsunan. You see? And I hope with money or without money, we must continue to preach the truth to people. And of course, money can help us preach the word more to more places. But mga kaigsunan, that is not the basis of our ministry. Ug mao ni ang nahimong struggle na Jeremiah. Because the prophets of the time, ngayahang mga gipangadtuan, became professional preachers or professional prophets. Ang ilan lang giapas is kwarta. So, tungod kay kwarta na lang man ang ilang ginapas, mga kaigsunan, they are trying to preach what the people want to hear, not what the people need. And that is a problem at that time. Now in verse 13, kung tanaw nimo ang giingon sa pulong sa Ginoo, and I have seen fully in the prophets of Samaria, they prophesied in Baal and caused my people Israel to err. So atong makita, mga kaigsuunan, that they prophesied in the name of an idol. Meaning, wala nila gisunod ang matuod nga Dios, mga kaigsuunan. They are not following the true God. And how about the prophets in the south? In verse 14, and I have seen also in the prophets of Jerusalem an horrible thing. They commit adultery. Ang pangpulong sa Ginoo. Okay? Excuse me lang sa aha kay na ayun. Okay? So, medyo wala ang signal diri sa please bear with it. Okay, so well, anyway, nag-video man ko. So verse 14, I have seen also in the prophets of Jerusalem an horrible thing. The prophets of Jerusalem, an horrible thing, they commit adultery and walk in lies. They strengthen also the hands of evildoers, that none that return from his wickedness, they are all of them unto me as Sodom, and the inhabitants thereof as Gomorrah. You see? So ato makita, mga kaigsuunan, that at this time the prophets commit adultery. And because they themselves are doing sa ilang mga kinabuhi nga mga dili maayong butang, they were adulterers, they do horrible things, they walk in lies, sumala pa sa pulong sa Ginoo, they do wickedness. And wickedness means anything that is ungodly. Anything that is unlike God. That is wickedness, mga kaigsuunan. Na atong gitawag nga makita that because of their own deeds, their own actions, dili nila mawali ang tinuod sa mga katawhan, kay nga naman sila mismo dautan ang ilang mga binuhatan. How can they preach the truth if they themselves are against the truth in deeds, mga kaigsuunan? So wala sila loyalty. Di ba? Importante kay ang loyalty, mga kaigsuunan, sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Tanaw nimo ang mga prophets, they commit adultery, meaning they are not loyal to their relationships. Now, ang loyalty, importante kayo. Di ba, kung magpakasal ang tao, when a person is getting married, dili man mo ingon ang gitawag nga pastor, nga the basis sa ilang ingon nga gihigugma ba gid nimo ni, dili man inana gid ang pangutana sa pastor. Ang pangutana sa pastor kay loyalty, meaning in sickness and in health magpabilin ba ka, in poorer and in richer magpabilin ba ka, meaning
Will you stay loyal? Will you stay with this person in every situation? You see, because the mark of true love is loyalty, mga kaigsunan. No matter what, you will stay. You see? And ato makitaan, the people has no loyalty. Gamay lang kasi kasbiyaan nila ang pagpangalagan sa Ginoo. That's a big problem, mga kaigsunan. See, now karon, tanawa ang giingon sa Ginoo sa ilaha. What did God said to them? Sa ato ang text mismo, ato nakita ang background. Ato nakita ang na broken-hearted Jeremiah because of the prophets. Now in verse 16, look at this. Let me read it to you again. Thus saith the Lord of hosts, hearken not unto the words of the prophets that prophesy unto you. Ingon pa sa Ginoo through Jeremiah, ayaw paminawa ang mga propeta na nagwali sa inyo ha. Mga kaigsunan, there are a lot of people who bear the name of God nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Nagwali sa pulong sa Ginoo using the name of God. Pero ato makita, it is not necessarily nga tinuod ang ilahang ginatudlo. That's why we must know our Bible ourselves, mga kaigsunan, for us to test kung tama ba gid ni. Na ba gid ni sa Bible, and we praise and thank the Lord. We are allowed to open our own Bible, and every time we study it, mga kaigsunan, in our churches. Aningon pa ang pulong sa Ginoo, ayaw sila paminawa. Ingon pa niya, the Bible says that they make you vain, himuon mong way pulos. They speak a vision of their own heart and not out of the mouth of the Lord. Now sometimes mailad sa sincerity sa usa ka tawo. Mga kaigsunan, sincerity is nothing if that sincerity is not grounded in the truth. Listen carefully, even the most sincere Muslim will stand beside Muhammad in the day of judgment. Even the most sincere Jehovah's Witness will stand beside Rutherford in the day of judgment. Even the most sincere Seventh-day Adventist will stand beside Ellen G. White in the day of judgment. Sincerity doesn't equal truth, mga kaigsuunan. Dapat ang gitudlo kamatuuran. Unsaon man ang sincerity, if that message is not according to truth, mga kaigsuunan. And the Bible says in verse 17, they say still unto them that despise me. You see, katapitong mga tao nga nag-despise sa Ginoo, ang mga prophet ingon, you still okay ra, padayon mo. Okay ra mo. The Lord hath said, ye have peace. Ye shall have peace. You see, those people who are despising the Lord, kani nga mga propeta are saying, you will have peace. And they say unto everyone that walketh after the imagination of his own heart, no evil shall come upon you. Meaning, they say what the people want. Bisag klaro na gud kayo nga they despise the Lord, ang giingon sa propeta ay mas stable ra mo. Bisag klaro na gud kayo nga they despise the word of God, they walk after their own imagination. Ingon din sa propeta ay magmalinawon mo. Delikado na mga kaigsunan. It is better to hurt people with the truth than to comfort them with lies. And I hope nga ito nang masabtan, mga kaigsunan. We are not necessarily wanting to hurt people, but sometimes, and ato makita, usually truth will really hurt people but it doesn't harm. Ang nakanindot lang sa kamatuoran, dili makadaot. Makasakit pero dili makadaot, mga kaigsunan. Now, ato makitaan, ingon pa ang pulong sa Ginoo sa verse 19. Look at this. Behold, a whirlwind of the Lord is gone forth in fury. Even a grievous whirlwind. It shall fall grievously upon the head of the wicked. So mga kaigsuunan, there is a warning from God that the wicked cannot do it forever. Dili siya makahimong dili siya forever nga magdinaot. Dili siya forever nga free. Judgment will come, mga kaigsunan. Listen carefully, kaning wicked rin nga ginakaligot-gutan sa Ginoo. Usahay manggod. Kita nga mga katawhan, even Christians, we have a misunderstanding in the word wicked. Usahay, pag moingon ta og wicked, mga kaigsuunan, atong hunahuna, katong mga tao nga grabe ka kay daotan ang binuhatan, mga grievous kaayo ang ilang mga sala, and we call them wicked. But that is not the wicked in the Bible, mga kaigsuunan.
wicked according to my Bible is anything that is against God, mga kaigsunan. That is wickedness. You see, gossip is wickedness. Abi na to usahay no, nga pananglitan karon nga sa simbahan there is someone who caused division and we call it wicked. But don't you realize that even a simple gossip is also wickedness? Because it is not godly. It is not true, mga kaigsunan. It is a lie. You see, ato makitaan, it is not the nature of God. That's why it is wicked. So remember this, mga kaigsunan. Anything that is against God, anything that is not godly, anything that is ungodly, anything that is not consistent with the character of God is wickedness. So, a man committing adultery or a man gossiping, both wicked in the eyes of God. And I hope ato nang ma-realize, kay basin niya ang atong gina-compare tong kaugalingon pinagi sa kinabuhi sa uban, ay arang-arang ko sila wicked now, mga kaigsunan. We must look at ourselves in the bar of scriptures. Kay basin niya, ang ato ang sukdanan is the bar of society. No, we must test ourselves through scriptures, mga kaigsunan. Now, in verse 20, tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo, the anger of the Lord shall not return until he have executed, until he have performed the thoughts of his heart. In the latter days, he shall consider it perfectly. See, sa mga kaigsunan, ingon pa ang pulong sa Ginoo nga ang kapungot sa Ginoo dili mo balik sa iyang nga kawang. Just like the word of God. In the book of Isaiah 55 verse 11, tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo. 55:11 in the book of Isaiah, so shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the things whereunto I sent it. So every word of God nga nagnigawas siyang baba will perform its job. Dili sayang. And remember this, the anger of God will not also be wasted. It will perform its will. Pero in the grace of God, ingon pang pulong sa Ginoo in the latter days, sa ulahing mga adlaw, meaning gitagaan patanyag chance nga magbago. You see, in our time today, mga kaigsunan, people do not bother to be right. People just want to be powerful. Because when they are powerful, they think they will be the right. Di ba tanawa sa panahon karon, kung kinsa ang naay kwarta, siya ang naay hustisya. Kinsa ang daghan o gitawag nga powerful, siya karon ang tama. But even katong mga tao nga mga morally in the right, pero because they are weak, they don't have power, ang nahitabo mga kaigsunan, justice is not attained sa ilang mga kinabuhi. You see? So ato makitaan in our time today, the society wanted to proclaim that the powerful is in the right. And if you are weak, then you don't deserve to be right. And that's a big problem, mga kaigsunan. Sa Biblia, lahi, if you are right, then you are powerful. Sa kalibutan, lahi, if you are powerful, then you are right. I hope, mga kaigsunan, we will choose to be right and be powerful in the sight of God. Because God will be our power. He will provide as power, mga kaigsunan. Now, in verse 21, ingon pang pulong sa Ginoo, I have not sent these prophets, yet they run. I have not spoken to them, yet they prophesied. So certainly, there are a lot of prophets in the world today who wanted to be heard by people nga wala gipadala sa Ginoo. They are not sent by God. And I hope, mga kaigsuunan, let us pray to the power, to the Holy Spirit, that the Spirit will give us the wisdom to discern kung tama ba ni atong ginapaminaw o dili, mga kaigsuunan. You know, spend a lot of time with the Word of God and you can discern sa kung unsa ang mali o unsang tama. I have heard a story kaganang buntag lang dunggan ako nga story nga naus na ako na usa ka tawo nga gusto niya ma-learn kung unsa ang karakteristik sa gitawag nga ruby
ruby nga nindot kanang ruby bitaw nga gem nga tinuod siya, gem nga genuine. So katong gipangutana, ang ginabuhat sa iya every morning. Okay, so I will teach you what genuine ruby is, and iyang itsa sa iya hatong ruby gisalo niya, and they will have a walk. Lakaw-lakaw sila, may istorya sila nga ginahawiran to niyang gem. The next day mo gyapon ilang ginabuhat, the following day mo ilang ginabuhat. So every day ang ilang ginabuhat katong gitawag nga nag-teacher, gihatag lang niya ang gem atong iyang katong nangutana, and they will be walking around talking in any other issues ilang mga ginabuhi, but that person is spending time holding that genuine ruby. One day ang gibuhat atong gitawag nga teacher, gitsahan niya og ruby ga fake. Pagkataod-taod ana tong mga tao, oh wait, I think this ruby is real. I thought I am asking you to teach me the characteristics of a real ruby. Why you give me a fake one? Ayan tong teacher. You see, from the following weeks, you have spent a lot of time holding a real one, a genuine one. Karon nga gitagaan ni kag fake, nabawaan na nimo nga mali or fake to imong gihawiran. Why? Because he spent a lot of time with the real one. So mga kaigsunan, di ba mabitaw na nga you have heard me preach. Most of the time, I am using a very, very long text. Nagabasa kog taas kaayo sa scriptures. Why? Because I believe nga ang pagbasa sa Bible maura gyud na makasure gyud ko nga wala gyud sayop kung gibasa na ko sa Biblia. You see? So we must spend a lot of time with the real one. So mga kaigsunan, read your Bible. Pray and communicate to God. Spend a lot of time with the real one. This message para ug na manggaling musulti sa imuha og fake message, you can discern. Why? Because you have spent a lot of time with the truth, mga kaigsunan. Now last verse, in verse 22, Jeremiah chapter 23 verse 22, but if they had stood in my counsel and had caused my people to hear my words, when they should have turned them from their evil way and from the evil of their doings. So ang ingon ang Ginoo, imbis kay tudluan sa mga propeta nga maglikay na sa pagkadautan ang mga katawhan, ila na noong gitudluan ang mga katawhan og kadaot. And that's a big problem. Now let me share to you ang story sa atong daily bread, because it's a good story, mga kaigsunan. I wanted to share it to you ang story sa atong daily bread karon. Unsay nahitabo? Ang nahitabo, mga kaigsunan, in September 21, 1938, there is a young meteorologist nga warned the US Weather Bureau of two fronts forcing a hurricane northward. So ato makita, mga kaigsunan, nga naay meteorologist nga iyang giwarn ang Weather Forecast Bureau nga naay mopaingon nga hurricane sa north. No, ang nahitabo karon, ang kaning forecaster gikatawan lang niya ang expert. Ana siya nga imposible kaayo o gitawag nga naay moabot nga hurricane sa north, di kaabot didto. You see? No, ang gitawag nga nahitabo, mga kaigsunan, wala niya gibalita karon ang giingon sa expert nga naay moabotay nga hurricane in the north. No, ang nahitabo, mga kaigsunan, because he did not believe the message. Imbis nga moingon siya nga pagpangandam mo, he told the people a message of peace instead of a warning. A lot of people died anang panahon na, mga kaigsunan. I have sent you the story sa tuang devotion, and I read it yourself. Because of a wrong message, dako kayo ang destruction nga nahitabo, damage nga nahitabo, mga kaigsunan. You see, if a wrong message about the weather can destroy lives, what more ang wrong message about the Word of God? We must be very, very careful. So we praise and thank the Lord, mga kaigsunan, that by the grace of God, our preachers
are still faithful sa pagwalis pulong sa Ginoo. And now, as a preacher, gihangyo na ko ang tanan, kinsa may nakapaminaw aning maong binsahe, pray for your pastors. We badly needs your prayer. I hope we are one of the list sa inyong mga ginapray every day. And by the grace of God, we will have a strong church and we will have a strong preachers nga iwali kung unsa ang inyong gikinahanglan, dili ang inyong gusto paminawon. Salamat sa pagpaminaw. By this time, okay, so ako ang mga singers, mga nagluya manggod. So, we will now close our Bible study karon pinaagi sa pagampo. Magpray kita. Father God in heaven, thank you Lord sa imuhang kaayo Ginoo. Thank you Lord sa imuhang gugma, maghihatag ka namo. I pray that you would bless this message Ginoo nga mahimong panalangin alang kanamo karon. I pray Lord that every preacher, especially mga Bible Baptist preacher Ginoo, tagaan gid nimo kaalam, guidance, that we can only preach the truth, what the people need, not what they want. I pray Lord that you would flourish the lives of these people Ginoo, nga mahimo silang magmaligon, not only hearing the true message but also applying it in their own lives. Salamat sa amo ang opportunity nga gihatag nimo Ginoong Dios for us to listen and learn from your word. Salamat sa imong kaayog, salamat sa imong gugma lang kanamo Amahan, pasaylo mi sa mga sala. In Jesus precious name. Amen and amen. Salamat ug maayong gabi istanan. And Salamat, Pastor. May gabi. Thank you. May gabi. Salamat pod. Salamat. May gabi, Salamat, Pastor Pastor. Eli. Salamat, Pastor. Salamat po. God bless. Salamat, Pastor.